Pozdrav svim članovima Srbija Global kanala. Nastavljamo sa našim umnim vežbama. Ovo je potraga za smislom, odnosno potraga za vezom između pojmova, pogotovo, naravno između onih drevnih pojmova koji su sačuvani i u našem svakodnevnom jeziku, ali ih danas često prepoznajemo čak i kao žargonske izraze, žargonske reči, a nismo svesni njihove drevnosti i zapravo njihovog mesta u našoj podsvesti, odnosno da su to zapravo arhetipovi. U suštini, umne vežbe potraga za pogledom na svet naših predaka. Dakle, to je potraga za logosom. Kažemo često, baš mi je leglo. Naprimjer, baš mi je leglo ovo pečenje ili ala mi je lego ovaj džemper, ala mi je legla ova pita, ala mi je leglo ovo pivo. To dobro naleže. Mi se dobro slažemo ili slagali smo se. Slagali smo kocke, slagali smo lego kocke, ali kažemo i slagali smo njega. Lagati nije dobro, slagati prijatelja nije dobro, ali slagati se sa prijateljem jeste dobro. Jesmo li mi već sada razumeli šta je zapravo koren starogrčke reči logika? Nadam se da jesmo, ali hajde da brzo prođemo kroz ovo. Znači, baš mi je leglo ovo pečenje, ala mi je leglo ovaj džemper, ala mi je legla ova pita, to dobro naleže, mi se dobro slažemo, slagali smo se, slagali smo kocke, slagali smo lego kocke, slagati se sa prijateljem i tako dalje. Radi se o starogrčkoj reči logika, koja je danas naša glavna tema. Da li smo mi već sada razumeli njen koren? Ispravnije bi bilo reći da je to zapravo predgrčka, a ne starogrčka reč, jer se stvarni zapravo koren reči sačuvao u srpskom jeziku i naravno onim jezicima koji su iz njega izrasli kasnije. Službena nauka reći će vam da je koren reči logika u glagolu lego, starogrčki lego. Lego je zapravo prvo lice prezenta, prvo lice sadašnjeg vremena, jer starogrčki nema infinitiv, kao recimo srpski ili sanskrit. Dakle, lego, sad običan Srbin bi rekao, jeste lego, ili kad je lego, ili na lego je, što je zapravo isto što i slagati se ili složiti se, odnosno uklopiti se. I to je onda zapravo ono što je logično, jer se slaže, jer leže, naleže i ne narušava celinu i poredak. Ako narušava celinu i poredak i smisao, onda nije logično, jer nije lego, nije leglo, nije legla, ne slaže se. Ja sam, ukoliko možda ne znate, Aleksandar Šargić, pisac knjiga Istinita povest Srba, praistorija Srba, srpski pogled na svet i nije bilo seobe Srba na Balkan, dakle te 4 knjige, a u prodaji su sada samo 2 knjige, Istinita povest Srba i praistorija Srba. Informacija o naručivanju tih knjiga možete vidjeti na vašim ekranima. Hajde sada da vidimo kako stvari stoje u onome što može da nam ponudi službena nauka, dakle taj neki starogrčki, grčki koren i tako dalje. Znači, radi se o rečima logikos, logike, logikon, što bi u onom prvom sloju smisla trebalo da znači govorni, govor na govorne, a tek u drugom sloju, na primjer, promišljen, promišljena, promišljeno. Kada govorimo o današnjem grčkom jeziku, on nema sačuvan taj koren. Kada govorimo o, recimo, slaganju, slozi i slično. Naprimjer, mi Srbi bismo rekli slagao sam se ili slažem se, a Grci će reći simfonome. Znači od reči simfonija, koja bi ovde označavala neku slogu ili slaganje. Zatim imaju reč harmonija, to su nama sve poznate danas reči kao internacionalne reči, to bi isto bila neka reč za slogu. Zatim, recimo, jedna od reči koju oni koriste, a sa sličnim značenjem, je sinteza.
I zatim mi kažemo, na primjer, kad kažemo to se dobro slaže ili to dobro naleže, Grci bi to danas rekli terijazi kala. U srpskom jeziku, nasuprot grčkom, vidimo izuzetno razgranatu korensku osnovu od tog korena log, leg, ali naravno ključni je taj glagol legati, nalegati, slagati, što se posebno vidi iz ovog žargonskog govora kada oduševljeno kažemo recimo leglo mi je ovo. Takva korenska osnova, kao što sam već pokazao, ne postoji u grčkom jeziku, već se ostaci, odnosno prežici, nalaze u starogrčkom. Kao što sam već napomenuo, starogrčki glagol lego ima isto značenje kao u srpskom jeziku. Znači, složiti nešto, staviti ga u red i poredak. Kada uđete u paleolingvističke rečnike, za glagol lego ćete naći na engleskom recimo sledeće prevode: put in order, znači staviti u red, poredak, arrange, urediti nešto, ili gather, skupiti nešto. Dakle, opet vidite da nema adekvatnog prevoda ni na engleski jezik, jer je u pitanju princip slaganja i sloge. Znači, nasuprot starogrčkom jeziku, u srpskom i u srodnim jezicima mi imamo puno razumevanje ovog korena. Starogrčki jezik je zapravo samo ostatak predgrčkog jezika starosedelaca Balkana. Često se oni nazivaju pelastima, a zapravo u starim spisima piše pelazgi. I nećemo se sada puno zadržavati na tome, to je jedan pojednostavljeni pogled na starosedelace Balkana, a ja sam o tom problemu pisao mnogo u mojim knjigama koje sam pomenuo. Svakako, pošto je taj lego u suštini predgrčki koren, ne treba da čudi što u srpskom i recimo slovenskim jezicima, koji zapravo baštine neolitske i mezolitske slojeve jezika, dakle one koji su stariji od antike, stariji od gvozdenog doba, dakle, u ovim jezicima, srpskim i slovenskim, danas neretko nalazimo očuvanije veze sa nekim najstarijim slojevima starogrčkog jezika, nego što recimo ih možemo naći u modernom grčkom ili ti takozvanom novogrčkom, pa i srednjegrčkom. Naravno, ogroman broj reči u modernom grčkom jeziku bliži je, naravno, starogrčkim rečima, ali najstariji slojevi starogrčkog, na primjer poput reči lego ili pir ili vinos, kasnije inos, ili vidos, kasnije idos, već u starogrčkom su počeli da gube svoje izvorne oblike, jer se radi o predgrčkom jeziku. A grčki jezik je počeo već tada, odnosno starogrčki, da dobija svoj nezavisni razvoj u odnosu na tu starosedelačku predgrčku osnovu. Ovo mi je bilo važno da znate. Sad, idemo ka jednoj vrlo važnoj reči, a to je logos. Logos. Čuli ste puno puta tu reč, pogotovo je ona u upotrebi u verskom, da kažem, arsenalu, odnosno u verskom rečniku, pogotovo u ovom hrišćanskom i pravoslavnom. Dakle, imamo tu reč i ona je kod nas zaista onako loše prevedena. Logos je preveden bukvalno kao reč. Dakle, kažu nam da logos znači reč. Međutim, to zapravo nije tačno. To je izvedeno značenje reči logos. U srpskom jeziku, recimo, imamo, da bi vam stvar bila jasnija, imamo pojam slog. Znači, postoji pojam slog. Slog je u srpskom jeziku osnovna jedinica govora. Znači, kada složite dva glasa, prazvučna glasa, saglasnika, koje danas pogrešno kod nas u lingvistici zovu suglasnici, vi dobijete zapravo slog. Koren reči. Slog je u srpskom jeziku, je tako, osnovna jedinica govora, tačnije osnovni gradivni element jedne reči. I vidite da je zaista u srpskom jeziku očuvano i to izvedeno značenje i da taj koren nalazimo počev od onih fizičkih karakteristika kad neko legne,
a kad nešto nalegne, pa sve do toga da imamo taj koren i u reči slog, odnosno u pojmu slog, koji je osnovna jedinica i koren reči. Stoga, pre svega, zbog te jasnoće zvučno značinske sa rečju sloga, postoji jedan problem, odnosno trebalo bi drugačije prevesti početak Evanđelja po Jovanu, jer zapravo mi bi trebalo da kažemo slog beše u početku, odnosno u prapočetku, i slog beše kroz Boga, i slog beše Bog. Ili ti sloga beše u prapočetku, i sloga beše kroz Boga, i sloga beše Bog. Sad ćemo malo da se zadržimo par minuta na tome. Dakle, u Evanđelju po Jovanu, kako je sada prevedeno, kaže se u početku beše reč i reč beše kroz Boga i reč beše Bog. Kada to čujete, vi zapravo ništa, ali bukvalno ništa ne razumete i ništa vam nije jasno. Međutim, kada kažete u početku beše sloga i sloga beše kroz Boga i sloga beše Bog, onda vam je sve mnogo jasnije. Čak i ako bismo rekli u početku beše slog i slog beše Bog i slog beše kroz Boga, i to vam je mnogo jasnije i počinjete da razumevate zapravo šta je to pisac Evanđelja nama hteo da kaže. Čak sad vam je mnogo jasnije i kad se stvar ne prevede, nego kaže se u početku beše logos i logos beše kroz Boga i logos beše Bog. Prevodioci Svetog pisma su dakle pogrešno preveli starogrčki pojam logos kao reč, ne zato što logos na starogrčkom ne znači i reč, već zato što se ovde radi o jednoj mnogo dubljoj i važnijoj poruci. Reč logos ima praindoevropski predgrčki koren i on se primarno ne tiče izgovaranja reči, već principa sloge, naleganja, znači onoga što je logično, što ima smisla, što se slaže. Znači smisao je taj. I princip slaganja je taj koji, na primer, materiju drži u poretku i od nje tvori smislene materijalne oblike. Na primer, ćelije, organe ili organizme. Jer u nauci, pa i u religiji, postoji ta velika dilema šta je to što materiju drži u smislu, u harmoniji, u poretku, u savršenstvu prirode, je li tako? Šta je to što ugljenik, sumpor, azot, kiseonik ne drži, dakle, u razdvojenosti, već ih drži od, je li tako, atoma pa nadalje u jednom poretku u koji tvori jedan savršeni svet. Taj sklad, taj smisao, taj slog, taj logos je zapravo imenovan ovde u Evanđelju po Jovanu. Znači, en arhe, en o logos, kai o logos en proston teon, kai teos en o logos. Tako je na grčkom, a rekao sam već kako treba da zvuči na srpskom. Dakle, govorimo o logosu, slogu, slozi, principu sloge, srpski rečeno slogosu, je li tako? Srpsko, starogrčki rečeno slogosu, o toj božanskom principu slaganja koji drži čitav svet u smislu i poretku umesto beskonačnog haosa za koji se kaže da je prethodio ovom današnjem našem smislenom svetu pre Božje intervencije i Božjeg slaganja. Sad, hajde da se vratimo i na reč laž, odnosno lagati, slagati. Kakva je veza između slagati i slagati? Vidimo da je samo drugačiji akcenat. Znači, laž, slagati, a s druge strane slagati se sa nekim, s nečim i tako dalje. Dakle, neko ko namerno slaže uklapa činjenice da deluju kao istinite, da deluju kao logične, slaže ih dakle u poredak, iako tako
se nisu dogodile, tako nisu zapravo takve, taj čovek laže, odnosno slaže. I on nas je slagao. Znači, uklapa činjenice tako ili podatke da deluju kao istina. Često se u našem javnom prostoru govori o tome da je laž vulgarna reč. Međutim, zapravo, lagati i laž je jedna vrlo prefinjena reč. U kom smislu? Pa u tom smislu što ona zapravo vrlo učtivo kaže da onaj koji laže, onaj koji je slagao, zapravo je samo slagao podatke ili događaje. Mogli smo da kažemo da, znate ono kaže, nemoj da kažeš čoveku da laže, nego već da nije govorio istinu, pa nije kulturno reći slagao si, nego nisi govorio istinu. Ne. To slagati je zapravo vrlo jedan kulturan način imenovanja ove pojave, dakle govorenje neistine, zato što ona zapravo vrlo eufemistički opisuje šta je taj čovek uradio. Sad, ono što je zanimljivo, da u engleskom jeziku imamo reč lie i to je zapravo isti koren kao i reč laž, odnosno lagati, jer zapravo ide od tog istog korena lg, koji onda u srpskom jeziku zadržava se u nekim rečima, znači lagati, a vrši se ta palatalizacija, kada kažemo lažem, lažeš i onda odatle i reč laž sa glasom ž, dok u engleskom se vrši jotacija, pa umesto ž imamo j. To je sličan primer kao recimo reči žar i jar. U srpskom, znači često imamo dva oblika, jedan sa ž, drugi sa j, dok recimo u engleskom jeziku dominiraju ti oblici sa j. Dakle, vidimo da je ista reč ostala u engleskom jeziku, a sad šta je problem? Što je taj deo korena, odnosno sarečja, u engleskom sačuvan, dok recimo kad kažemo to dobro naleže ili on se sa mnom slaže, onda nećete u engleskom naći taj koren log, lag, leg, već ćete naći sasvim neke druge reči, na primjer, to dobro naleže, to bi bilo nešto recimo it fits well, na primjer. A ne, ili može naravno i na drugi način da se kaže, ali nema tog korenskog glagola koji nas vodi kroz sve te reči, znači lego, nalezati, slagati se, složiti se i tako dalje, pa sve do reči laž. Znači vidimo te prekinute korenske linije, odnosno linije tog stabla rečničkog. Sad, na kraju bih samo se čisto osvrnuo na činjenicu da sam ja o ovom problemu pisao recimo u mojoj posljednjoj knjizi, Istinita povest Srba, o ovom problemu logosa, da sam nešto od toga tu zapisao. Ja sam to pisao u kontekstu istraživanja vinčanske civilizacije i generalno tih starih civilizacija koje su bile ta društva harmonije, jel tako kako bi rekli danas Grci, a zapravo društva logosa, odnosno sloge, ili kako bismo rekli mešano slogosa, da bi bilo jasnije. Dakle, vinčanska civilizacija, možemo to reći iz one civilizacije pre, znači Starčevačka i Lepenski vir, su iznedrila ta savršena ljudska društva po mnogo čemu, a pre svega po tome kako su ona bila unutar sebe izgrađena i po tome što je zabeleženo, makar u njihovim ranim fazama, vrlo malo sukoba, odnosno skoro da nije bilo ratova sve do neke tamo srednje Vinče. To znači da su ljudi toga vremena zapravo pokušavali da uoče taj princip logosa o kome se govori u Evanđelju po Jovanu na početku. Dakle, oni su pokušavali da uoče taj princip logosa iz prirode, taj princip sloge iz priroda, to je princip slaganja, i da ga onda zapravo prenesu na unutrašnju organizaciju svoje porodice, zadruge i društva, pa je tako, recimo, na primjer, u vinčanskoj civilizaciji kopirana unutrašnja organizacija pčelinjeg društva i zato su one vinčanske figure zapravo pčele. Na primjer, košnica, pčela
i onda se tako na bazi toga formira vinčansko društvo. Znači, čovek je se trudio da uočava Božji princip u prirodi i to je ta prirodna teologija o kojoj sam govorio nekoliko puta javno, koja prethodi otkrivenskoj teologiji. Znači, prirodna teologija je ono što nam je Bog rekao kroz prirodu, da uočimo te principe logosa, odnosno sloge, slaganja, harmonije, simfonije, koristim sad i srpske i grčke i ove mešane izraze, znači taj princip slogosa i da onda razumemo kako mi iznutra treba da budemo ustrojeni i kako naše društvo, recimo, treba da bude ili civilizacija ustrojeni. Dakle, čovek praistorije, naši preci, su uočili da svako narušavanje sklada, logosa, slaganja, smisla, dovodi zapravo do rušenja društvenog poretka. A sklad je morao, znači, biti zasnovan na principima koji postoje u prirodi, u vasioni, u biljnom, životinskom ili, na primer, ljudskom organizmu. Znači, sklad u sferi društvenog je građen izvlačenjem zaključaka i znanja o prirodi. A onda je, na osnovu tih znanja, čovek stvarao svoje mišljenje i predstavu o Bogu. Znači, nije ustrojavao društvo na bazi nekakve ideologije koju je smislio, ne znam, Marks, Lenin, Schopenhauer, Nietzsche ili bilo ko drugi. Time ne podcenjujem ni filozofe, ni Platona, ni Aristotela, ali samo govorim o činjenici da je filozofija i logika, i sada da završimo sa rečju logika staroga vremena, znači tog koje će Grci kasnije nazivati varvarsko vreme, a reč varvar se odnosi na ljude koji zapravo žive u nekakvom egalitarnom društvu relativne jednakosti. Dakle, u tom starom društvu logika se nije zasnivala na idejama pojedinaca, već na tome da pojedinac pokušava da uoči u prirodi, u Božjem stvaranju, u Božjoj tvari i tvorevini, šta je to zapravo princip koji stvari drži u redu, poretku, smislu i savršenstvu, a ne u haosu i rasulu. I zato su ta društva mogla jako dugo, recimo u kontinuitetu više stotina godina, pa čak i 1000 godina, da žive u nekakvom društvu blagostanja ili nečemu makar što nije bilo društvo večnih i jezivih ratova. Eto, nadam se da je ova priča bila poučna i da ste zapravo shvatili gde leži srpski koren reči logika i zašto on zapravo jeste srpski, odnosno starosrpski, prasrpski, ali možemo da kažemo i srpski jer je zaista sačuvan u srpskom jeziku. I sačuvanje zapravo, što je možda i najvažnije u tom običnom ljudskom žargonskom govoru, jer žargon, zapamtite to, žargon, pa čak i psovka i slično, najčešće, gotovo uvek, proishodi iz dubljih nivoa naše svesti, a to su arhetipovi, odnosno nekakva stara saznanja i nekakvi prastari principi ukorenjeni u našem mozgu, u našoj svesti. To su nekakvi zapisi koje mi zapravo dobijamo rođenjem, jer se čovek definitivno ne rađa kao tabula rasa, odnosno prazna tabla. Hvala vam na pažnji.